Хей-йоу, всем здоровки, с вами как всегда я Жека, и сегодня мы с вами будем проходить новую игрушку, точнее не проходить, а смотреть, ознакомливаться с новой игрой Horace или Харас, как-то, короче, Horace походу она называется. Вот, давайте будем потихонечку заходить и смотреть, что ж это за игра такая. Блин, мне громковато, я, наверное, сниму наушник себе, хотя по громкости вроде бы все отлично. Так, ну давайте. Тут вроде как... Но, чё? Так. Не понял. Start new game. No save that. Вот. Давайте пробовать смотреть, что тут, я не знаю, разбираться с управлением. И понимать, что да как и куда. Игра про робота, который типа изучает мир и все познает постепенно. Это вроде как прикольный платформер, так что давайте смотреть. Похоже частично на Undertale чем-то. Прикольно, конечно, сделано. Такой ролик 8 бит, все прикольно так. Так, привезли его в какой-то дом. Так, нам показывают управление.
Понятно. Так, пошли смотреть, что там. And so, I was born. The first people I remember seeing were the old man, the old lady, and their daughter, Heather. After they'd said hello, the old man powered me down so he could install some software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Ни хрена себе. Так, он умеет прыгать. Next, the old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He Ну, said короче, he мы wanted сейчас me to проходим jump up them, обучение. but I must admit, I was scared. It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them that I decided it might be okay. Ни хрена он прыгает. И вообще неудобное управление. Разбросано. X бегать. The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Heather said the floor Плохо, was что made of нету lava, but русского. when I smiled at her, she just frowned and looked away. The old lady arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. X. Я понял. Типа красная, это типа а-ля лава какая-нибудь. Ага, тут надо уже, короче, разгон. Там не доразогнался. Да как там не допрыгнул? When I reached the other side, the old man just smiled and said, "That'll do, for now." Learn to walk. Ну, зима, снежок. Кстати, микрофон надо поближе поставить, а что-то его далеко поставил. A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck, as he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me a yellow bastard, but the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was Это the все old man's все время курит, before чувак. he worked here. Он, He'd походу, gotten in вечно with some курит. bad people and was the driver in the post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady.
When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles. And something about a poo in a shoebox. The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. He can help around the house. Could he help me with my newspaper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady, but he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton, shove a stick up his ass and he can do Deck's job. Now, чересчур прям said the old пиксельная игра. man, we have company. Не могли Pointing они to ее some сделать important менее looking people. пиксельной? Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Так. А, как? Ах, тут не успел. А. Так. Блин, что мне хочется на пробел нажать? Ну, здрасте. Здрасте, здрасте. Except the important looking men. Not exactly a cold calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher. But I'm sure you'll be fine. Так, сейчас подождите секунду. Так. Так, погнали. Нифига себе. А чё, куда мне надо? А если вот так вот, раз. Опа, понял. Сейчас. Вот так. Понял. Блин, ну как же неудобно-то. Какая она бешеная эта фигня там. Да как она достала до меня?
Так. Попался не туда. Блин, неудобное управление, вообще неудобное. Ёперный балет. Да как он достал? Только таз, привет. И куда дальше? Ох, нифига себе. Охренеть. The old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Так. Охренеть, нам тут сколько искоричества. А как я там должен врыгнуть так, чтобы не задеть эту фигню? Слабее прыгать надо. Там еще, блин, шевелящиеся. Жесть. Да. Игра платформер называется. А ну-ка, мы не можем себе настройки выставить. Так, что-то я ни хрена не понял. Что за фигня? Какая-то хрень непонятная. Я не могу. Оно все сбивается. Понял. Бегать. Не знаю.
А ну-ка, сейчас попробуем. И чё, у нас все равно? Блин, ну как так? Я ж изменил настройки. Лево, право, вверх, вниз. Пробел. Так и есть. Пусть так и будет. Пусть так и будет. Пусть так и будет. О! Да ё-моё! ЕТС? Возможно, да. А ну, не задевает. О боже. Капец. Вроде такая типа игрушечка простая, ну тут типа замудрено все. Чё? Это игра новая. A couple of days later, the old lady said she had a surprise for me. My own room. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Simpson had shown me. As if music wasn't amazing enough, the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, sci-fi. Anything anyone wanted to watch, I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, "This is what I meant when I said video games." I played games at every chance I could. I took on everyone. I was unstoppable. I had enjoyed music, film, and television. But to me, video games really were the highest art form. Это нам типа показали, в чем мы сейчас будем играть. Ай, пропустил. Ай, пропустил, ну как так? Да, я пропустил. Ай, пропустил. Ай-яй-яй, опять пропустил. Да ё-моё, че я проигрываю постоянно? Да блин.
Так. Да как? Я ж... Угу. Музычка, конечно. Есть. Раз выиграли. Раз выиграли. Наконец-то. А, его надо и было и выиграть, да? Зашибись. Her mum and dad had bought her a camera and arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing, it could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside. Although, the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. Ну что, Семен заценил? А, ты, да, заценил ролик по ЕТС. I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s. But he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be, so I offered to climb down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Так, нам надо теперь, короче... спасти эту девочку. А! Опять в воду прыгнули. А. Да чё ж ты не допрыгиваешь? Да чуть-чуть не допрыгнул, ёб твой налево. Да ёб. Погнали, погнали, давай, погнали. А, опять не допрыгнул. Жесть. Так. Куда нам надо? Как?
Heather was unconscious, and her leg was broken. So I picked her up as gently as I could. I decided. Всем, ребята, здоров, кто только зашел. Всем доброго времени суточек. Вот, сегодня мы с вами смотрим такую замечательную игру, как Horace. Ознакомлюсь с ней, смотрим свое мнение и так далее. Так, я понимаю, нам надо влево, да? У него теперь скорости нету. Да ёб твою налево. Да ё-моё, надо подождать, пока он вниз опустится, я понял. Поднимаемся, давай, поднимаемся. О, спасли. Спасли. The medics made sure Heather was okay, and then took her off to hospital. A few days later, we all went to see how she was doing. She was fine, but would have to wear the cast for a couple of months. Да, чересчур пиксельная, надо бы пиксели чуть поменьше бы делать. И более прорисовки больше бы было в этой игре. Было бы лучше намного. Она поинтереснее бы смотрелась. А так вот хрен что пойми, что он такое. Once Heather got to know me, we became good friends. We enjoyed the same films and TV. She was also annoyingly good at some of my favorite games. After a while, she became very interested in how I worked. Soon she knew as much about me as the old man did, if not more. We spent the next couple of months visiting other countries, as when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Taught me history in the dead of night, surrounded by mysterious giant stones. Путешествует, он ему показывает, короче, да? Чё, куда-то как? This is why I was surprised when the old man took me to a restaurant. It was nice, but it seemed very somber compared to the previous grand locations. He said he just wanted to chat, and this was nice and quiet. Plus it was his favorite place to eat. We talked about life, the universe, Douglas Adams, everything really. When I asked him why were we here, why did we exist, he just smiled and said, life is like a game, just don't expect to be finished anytime soon. When I looked puzzled, he said, well, everyone should have a purpose. So I asked him, what's my purpose? He thought for a bit, then said, so you want to be a real boy? Which just confused me even more. Eventually the old man said, долгие вот эти вот now, вступления I want обучающие, you to долго, help очень. clean things around the house. I must have looked unimpressed, as he then said, okay, I want you to clean Очень долго, 1 блин. million things. It didn't Можно это sound как-то пропустить, я не знаю. the meaning of life. But I
Короче, не хочет, оно пропускать не хочет. Chapter 2. Learning my purpose. The next day, the old man said he Следующий день, wanted да, to ага. install some more Ё-моё, software, хреново, что so he пропускать нельзя, powered me очень down. долго. When I came to, he said Mr. Silton had a joke Поспать and that I should pull можно. his finger. Слыхал, I don't расскажет think еще I got the joke. таким темпом. So the old man powered me down Вяло, again. очень This вяло. time when I Надо pulled как-то Mr. это... Silton's finger, Было бы I это got the веселее joke, бы немножко сделано, but было it бы wasn't very покруче. funny. The old man then explained that he had Озвучка installed a нудная, special chip which немножко. allowed me to clean away Разнообразить anything бы that ее. was broken. He said it also tells me how many things are nearby, and how many smaller things are in a bigger thing. It all sounded very complicated, but he said all I really had to do was pause, and it would bring up all the information I needed. He then said he wanted me to find and clean all of the items in the room. He told me there would be some chains to climb, but that would be nice and easy, as I just had to press up. He then finished by saying, when I had collected all the items, I should come back here. Побежали. А чё надо? Вообще вот так надо. Туда все не допрыгивает. Ага. А чё? Он не перехватывается за цепь? Ёп, твою налево. Да ё-моё. А почему он не перехватывается за цепь? Ёп. Странно, а чё он за цепь не перехватывается? О! Перехватился. Не допрыгнул. Зачем мы этот мусор собираем? Ой. Какая-то жесть. Ну я ж все собрал. Мусорособиратель, да. Да ёп, вашу мать. Ну, что происходит?
Из одной этой бутылки, что ли? Серьезно? Вот тут ящик стоял. Вот же мудаки! Спрятали, блин, нахрен. Вот он, на голову на. Чё, Семен, заценил же ролик новый ETS-очка Funny Moments? The old man said he was worried that Alice had been calling again. She had filled up a small barn with old bicycles and newspapers. Heather said this would be a perfect chance to test my new powers. The old man thought for a second, then said, using the steptoe chip, I should find and clean at least 300 things. When we explained to Alice what we wanted to do, she seemed scared. But after the old lady kindly explained that, well, the barn was starting to smell. She said it would be okay. Поделился ВКонтакте. One last thing, said the old man. If you want to use a door, just push up. When I was about to enter the old barn, Mr. Silton said he had seen some mushrooms growing inside. He asked me to give him any that I found. He then winked, but I wasn't sure why. О, какая мелодия. А почему не поделился? А, какашка? Охренеть, сколько тут всякого мусора. Видимо, надо было так. В смысле? А чем мы зашли в другую дверь? Мы еще тут ни хрена не пособирали. Надо делиться. Делиться надо ВКонтакте. Надо, короче, нам начать, походу... Да ё-моё. Ай. Охренеть, тут все двери надо обследовать. Да ёперный балет. Охренеть, сколько у них велосипедов. Грибочки какие-то нашли. Упоротые грибочки. Еще что-то нашли. Походу. Еще что-то нашли. Мелодия. Ах ты ж. Ах, тут со всех сторон. Да ёб твой налево. А! Ну так-то мы все чекнули. Все? The old man was very happy with everything that I had cleaned.
But I think Все Mr. Sultan почистили, was все even убрали. more happy with his mushrooms. И грибы нашли, чуваку. Осень. It wasn't the days getting shorter, or the evenings getting Да, colder. грибы есть будем It was точно. the falling leaves that Заряжаться. really made me feel sad. As Ну, we скучноватая watched the игрушка, trees blowing in the скучноватая. breeze, Так что the old типа lady платформеры все, они должны быть "Leaves must fall интересными, before ну the как бы, blossom comes". и веселыми такие в основном это игры. She had А это already какая-то, ну, explained the seasons скучноватая, to наверное, me, благодаря so for этой once озвучке I actually такой нудной. understood. But it didn't make me Либо, feel как any бы, better. The old либо я lady не знаю, чего obviously такое, у had меня enough of складывается my ощущение. moping and said, "Right, next week we're going to have a party." For some reason, И she пропустить insisted нельзя вот that эту we вот were all going to хрень wear разговорную. costumes. Heather was very excited and said, "I've got some perfect Приходится ideas." сидеть и ждать долго. Мелодии подобраны хорошо. Хэллоуин. Тут еще забанят нас за эти мелодии. It was terrifying. Everyone was dressed like someone else. I think I was meant to be some kind of pumpkin, as everyone kept shouting, "It's the great pumpkin." Still, at least Он Mr. в определенные Sultan was having моменты fun пишет. telling everyone his joke. And I suppose Heather's costume was quite flattering. After what seemed like forever, everybody left, and things got back to normal. Heather was allowed to watch a scary film before she went to bed, but I had to help Alice and Mr. Deck clean up. I wasn't happy about this, but the old man said if I was quick, then I could watch the end of the film with them. Alice was vacuuming, and Mr. Deck was taking down the decorations. Да So ёпта I thought налево. I should Давай clean up быстрее the plates and заканчивай, glasses. трындеть. О. The ear-splitting sound was the fire alarm, as usual. Mr. Deck blamed Так. Mr. Sultan, saying he was probably smoking one of his jazz cigarettes. Наверно. Наверно. But then the professor appeared. He said that there was something Реально burning in the какой-то kitchen. симулятор Alice бомжа. looked confused, saying that she hadn't cooked anything since the morning. Робо-бомжа. We were all surprised when Mr. Deck opened the oven. Inside was a large black cloak and a slightly burnt pair of men's underwear. А, как же здорово, Suddenly the реально. old lady burst in. She looked terrified. She kept shouting, "There's someone on the roof." When we went outside, it slowly became obvious that it was Mr. Sultan. He was completely naked and playing his guitar. He shouted down, "When I finish this song, I'm going to fly." The old lady said, "Oh my God, I know this one, there's only about 30 seconds left." The old man then quickly turned to me and said, "You know what to do." Вот такой метальчик пошел. Так. Нам надо как-то... А как тут, я не знаю. Он уже доигрывает. О! Все, я понял. Я понял. А, заглючил.
А, рано встал. Да зайди ты в дверь. А! Да ёб твою налево, ёб твою налево, еще налево. Все, просрали. Он прыгает с крыши, да? И вдобавок симулятор электрика, да. Да. Бесит. Чувак, хоры играть так быстро на гитаре. Да блин, неудобно. Это у меня стучит, это у меня девушка мясо готовит. Отбивные. Да зайди в дверь ты. Да как? И куда тут дальше? Я не понял, куда там дальше. Нафиг. Junk Total, Junk Health. Я хз даже. Я даже не понял. Куда там дальше надо? Во. Все, выходи из игры, удаляю. Походу так и будет после стрима. Потому как что-то вообще какой-то трэш. Ни хрена чувака под грибами прет. Нормально так его прет, да? Робот спас наркомана. Android and Hero. Android. He said he had eaten some bad magic mushrooms. Part of me wondered why he hadn't doubled Говорит, вот in это size. я похавал грибочков. Still, he was soon laughing И and врачи joking ржут with the он с него. paramedics. One of them said he looked like the world's worst clown. I don't think Mr. Silton liked that. So he told his own joke. But that just made the other paramedic call him Marshmallow Marso. I don't think he liked that either. Все с него ржут. But at least he was still in one piece. Наверное. Это what the fuck? A month or so later. What the fuck? Were playing video games. Last... When the old Чё? man Last said Adventure, he чё? wanted me to come outside. He said it had been a year since I had arrived, so he had a present. Опять for me. мусор будем собирать? He placed the teddy bear high up on a wooden platform. He then told me I should try to pick it up.
Try as I might, I couldn't reach the teddy bear. Что за параша? However, I still don't understand what happened next. Дед умер? Из-за того, что мы ему мишку не достали? А, да, именно. А робот сломался там и стоит на месте, да? Сейчас бац и включится, да? На, молотком по башке. Ха, нормас. На, еще раз. На, еще раз. Оп, включился, походу, да? Бац, выключился. Система включилась. Нас убрали в какую-то кладовку, да? Android переустанавливается, короче. Жесть. Что происходит? Вот я о том же, что происходит.
Походу. Жесть. Что происходит? Я жарю, он грибы, блин. Так, перезагрузился Android. Was I dead? Was this heaven? It sort of looked like the basement bathroom. Так, ну все. It was the shoes the old man was going to give me. I thought I might as well put them А on. если у меня They were эпилепсия? just the right size. Ну ничего страшного. Не умрешь. The old man's hat fit me pretty good as well. I'm sure he wouldn't mind if I wore it. Amazingly, the shoes allowed me to defy gravity. Or maybe it was the hat. Хрена, у него волшебные башмаки теперь. А ну, вот так сделаем. Как, нормас? Все, он пойдет? Вот так нормально все? Part of the basement was flooded, and the Ага, stairs тут had вода. collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. The gate was locked. I would need a key to open it. I had to be careful. The electricity was going haywire in some places. Нам надо вниз. А как? Ага. Вот так, да? А если я хочу вот так прыгнуть? Ага. 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 Так. Так. Угу. А, почти. 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 А. А. Да почему он не допрыгивает? Татыля. О! А как он это сделал? Я что-то не понял, как это произошло. Так. Как я должен туда... А, о, как. Ага, не туда. А как...
Да не так, баран ты. Вот так. Напиши ВКонтакте в группе, в обсуждении специальном. Или нам туда не надо было выходить? Ага, мусор убирать надо, да? Угу. Угу. Ништяк. Ништяк. Ну, короче, эмулятор бомжа начался опять. Кто там орет? Кто-то где-то орет, непонятно где. А, о. Сейчас поможем. Ну чё тут? Ай! Я понял. Нам надо сюда дальше. Кошка, что ты завываешь? Так, о, нашли. At first the man looked like he was ready to fight me, but after I convinced them that I was there to help, Чувак подраться хочет. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. I dropped the children off at the front door and promised them that Давай, чувак, I would be back with their parents. Ай-яй-яй. The fire was getting much worse. Давайте. So the woman went next. Бегать мы теперь не умеем.
Да, пожар в доме, он драться хочет. When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you, please hurry." Блин, за это так еду напахло, уже скушать захотел. А как, чувак горит? Надо способ найти там, где не горит. Ай! Ай! Чувак уже лежит без сознания. By the time I managed to get back, the man was unconscious. А как он еще не перегрелся? Вот это я не знаю, как он еще не перегрелся. Он же робот. И не может этого жиробаса поднять. Его поднял. Погнали, давай, жиробаса, тащи. Ай. Ау, щет. Так. Ага. Жесть. Он и прыгать с этим жирным не может. Ай. И ускоряться не может. Вытащили ее или не вытащили? Вытащили. Жиробаса этого. I helped the family set up a tent so they had somewhere to Палатку stay. им The сделал. kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games console. With a bit of fiddling I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened. Why was everything so ruined? Что скажете, ребята, кстати, свое впечатление по поводу этой игры вообще? Yes. Как вам? Said the man. Стоит ли ее дальше проходить или не стоит вообще дальше проходить? Дом сгорел, а они радуются, будто ничего не произошло. Да. Но они же радуются тому, что они живы, а дом-то как бы это похрен. У них он палатка теперь зато какая есть. In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. Crap old house, bad wiring, constant electrical Малый он surges from the зажигалкой балуется, unreliable сейчас power подпалит plant. палатку, Take еще your палатка pick. сгорит, да? He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But he did say I should head to the mainland, as there would be plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish.
The man said, before the war, my lovely wife used to be a fisherman. Fisherwoman? Fishing person? I used to catch fish, interrupted the woman, and, seeing as you saved us all from the fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland. I was a little scared, but then they gave me some captain software and I was an old salty sea dog within minutes. Так. Пошлите на корабль. I took the fisherman's boat to Ну, the мы mainland. поплыли куда-то. Походу нам не надо было плыть. Или надо было, я не пойму. The fisherman was right. Everything was in pieces. Everything had been destroyed. I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. Вот, да на вот только вышло вчера. Ах, не долетели. Угу. А в воду-то нам уже нельзя заходить. Так... Короче, уплываем. I took the fish. Случайно нажал, но уплываем обратно. Не помогли там миру собрать весь мусор. У нас туда дальше нету, да, хода? Пошлите. Чайки, выручайки. Так, вот туда нам надо как-то попасть. То есть, ага, с лестницей взаимодействовать нельзя, да? Ништяк. Охренеть, там пулеметы. А туда можно как-то зайти? Ни хрена себе мы. Жесть, сколько тут этого мусора. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end.
He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. То есть этому еще нигеру надо убирать, да? Так, у него почистили. Сюда. Опача. Как нам все? Нет? Дверь вообще находится, блин, посреди комнаты. I better run. Ага. Ага. Ух ты ее. Ага. И куда нам надо? Ага, понял. Ага. Я понял. Угу. Да ёб твою налево, и как я там должен... Ага. Собака. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да ну как так? Да ну как она достала там? Как она там достает? О! А тут мы тоже не пройдем. Потоп в доме, да, в бункере в каком-то. О, прошли чуть дальше. Я понял. Ай. Не допрыгнул. Ага. Да чуть-чуть, блин, ну чуть-чуть же.
Ах, там ёб твою налево. Ах. Да ну как? О! Контрабасит так. Угу. А! А, чуть-чуть не запрыгиваю. Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут специально, блин, сейчас в воду прыгать. А. Да ну как? Ну я ж успел. Я и собрал же. Давай. Ай, блин. Не дотормозил. Поехали. Ай. А. А. Ай, да я чё не подпрыгнул? А. У меня уже нервы. Да ну как это так? Я же дошел уже почти до конца. А. Ага. И как я должен... А как я должен тут так вот прыгнуть? Жесть. Жесть. И как я должен там, блин? Не, я уже не могу, все, короче. Я уже не могу. Жесть. Ребята, ну что,
посмотрели, что за игрушка. Вот, жду ваших мнений по этому поводу. Что вы скажете? Так-то типа игра, ну, вроде неплохая, но какая-то она немного скучноватая, не особо мне понравилась, я скажу так. Игра какая-то очень странная, очень странная. Вроде бы такая вот легенькая, простая, но в тот же момент ни хрена не простая. Вот. Так что я думаю, для первого раза посмотреть игру для первого взгляда пойдет. Вот, ну, вот. Что, будем заканчивать на сегодня. Так что все хотите, переходите к Тошику на стрим. Хотите, ну, ждите, возможно, будет вечерний, возможно, не будет вечернего стрима, я пока не знаю. Если решусь, я скину превьюшку там, либо анонсик, ну, заранее в группу ВКонтакте. Так что всем большое спасибо и всем пока.